Kok Dishalo Filbachishini Engineering de Palajaka Agartala Heritage Park Amsani Department of Public Works Officer Pandau Manjaka Department of Works Office ni Secretary Kiron Gite. Aba haikeno ashal ni Pandau Manjaka Department of Public Works Office ni Secretary Kiron Gite no Karebo Manjaka Kubun Shamong Kleine Rock. जरूर विजिट करिए वो डैम में और पीडब्ल्यूडी ने करीब आप सभी के साथ काम किया है और जो हमारे राज्य के जो इंजीनियर्स हैं उनको काफी सारे लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है जैसे कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट वर्किंग सीजन है इतना दूर से मटेरियल मैनेजर लेबर आता है फिर यहाँ का सॉइल हम देखते हैं कि इट इज नॉट conducive for the strong construction. फिर भी as compared to other states, you all do very excellent job. और मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना काम अपना दायित्व जैसे कि राहुल साहब ने काफी विस्तार से बात की है तो आप आपका दायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे ये विश्वास रखते हुए मैं मेरा भाषण विराम देता हूँ सबको धन्यवाद। Raja Khoragoleni Shimi Omini Koktom Chini Khorang. আপনার স্বপ্নের গাড়ি কেনার সেরা সুযোগ এসে গেছে দুর্গাপূজো এবং দীপাবলি উপলক্ষে ত্রিপুরা এবং বরাক ভ্যালির জৈন উদ্যোগের সকল ব্রাঞ্চে এই বছরের সবচেয়ে বড় অফার চলছে আগামী 30 অক্টোবরের মধ্যে মারুতি সুজুকি নেক্সা আরিনা এবং কমার্শিয়াল গাড়ির ডেলিভারি নিলেই লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে একজন ভাগ্যবান পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি একটি মারুতি ওয়াগনার বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু এটাই সত্যি এক্ষুনি আসুন এবং আপনার পছন্দের মারুতি গাড়ি কিনুন সাথে পেয়ে যান আরেকটি নতুন ওয়াগনার জেতার সুবর্ণ সুযোগ এমন দারুণ সুযোগ মিস করবেন না স্টক সীমিত তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী জৈন উদ্যোগ শোরুমে।